Hello everyone, you are watching RDS Goa's News Bulletin with me Shahin Bepari. To begin with, let's take a look on the headlines. Goa police talking to victim in Mumbai. All immigration and border checkposts alerted for Tejpal OP Mishra. Ticketing system to be scrapped from next year, Vishnu Vag. Chief Minister and Speaker should demand resignation of the two MLAs whose Indian nationality has been seized, Shantaram Naik. And International Film Festival of Kolhapur to be celebrated from 19 to 26 December 2013. Now the news in detail. The Goa Police Special Investigation Team has established contact with the victim in the alleged sexual assault case involving Tehelka former Editor-in-Chief Tarun Tejpal, and the statement of the victim will be recorded soon, informed DIG OP Mishra. Addressing a press conference, DIG Mishra said that all the checkposts and the immigration are kept on alert to ensure that the Tejpal doesn't leave the country in any means. Is that I told you yesterday that the investigating officer has contacted the victim. Today, a team of crime branch officials, including the investigating officer, they are talking to the victim. She is fully cooperating with us. I would not like to divulge anything more regarding this, and I will also expect you not to ask me any questions regarding the victim's statement. It has very serious implications for the investigation. The second important thing, that a border checkpost alert has been issued by the investigating officer to all the immigration checkposts in the country regarding the alleged accused, that in case there is an attempt to leave the country, the investigating officer should be informed about it. I think precautionary measure, it's a part of, again I'm telling you, it's a part of a investigation drill, and as a precautionary measure we have taken this step. We have alerted that in case there is any such attempt, then at least the concerned authorities, they are aware that this person is wanted in a case. Yes, I have not gone. I told you that we have not officially received the petition. We are professionals. We act per the professional norms. Taking into consideration the inconvenience delegate had to face due to the ticketing issue, Chairman of Governing Body of ESG Vishnu Surya Vag said the ticketing system will be scrapped from next year. Speaking in a press conference, Vag said that the delegates who book the tickets do not turn out at screens, and thus the shows are seen half full at the counters, but theatres actually remain half vacant. Delegate's card will act as his ticket from the next onwards, he added. Whereas Director of IFFI Shankar Mohan said that lack of infrastructure to screen more movies have turned out to be the reason for this chaos. Sanjay Munoli reports from Panji. Going on very smoothly, except for one little problem, and that problem is of ticketing and e-ticketing of cinemas and theatres. What has happened usually, the facility of e-ticketing serves good for those people who don't want to be in a queue and directly want to go for the film. But at the same time it becomes a burden also when certain people block the tickets and don't go to the theatre. Now this is happening on a large account, and now we have begun to take a very serious view about the entire thing. What has happened, there are long queues before the cinema hall, and then the outer this thing shows that the entire show is houseful, all the tickets are sold, and at the time of beginning of the cinema we come to know that the theatre is almost half empty or more than half empty. And then people who are outside, they begin to shout, let us in, let us in, let us in. This has led to a lot of commotion, and we sincerely regret, because the people most affected because of this system are those who travel thousands of miles to come to Goa with the intention of watching good films, and they have to be kept out because they don't have a
ticket in their hands. So this ticketing system, which was introduced some years back, has not proved to be very satisfactory. It has also affected on the entire spirit of the festival, because many delegates, they come and if they can't see, they get disappointed. I met some delegates who could not see a single movie for first 3 days. Here there will not be tickets. Your delegate pass will be your ticket. And only the thing is, they'll have to stand long, in the queue, and we'll let in everybody. Once the theatre is full, the entry will be stopped. The screen that is available is Inox. It has 4 screens and a maximum capacity of probably 1200. Correct. So we need to, because in other states where they have a film industry, unfortunately Goa does not have a thriving film industry. So I think that has been a great leap in the kind of response that we are having even from the local fraternity, in terms of the interest in the festival. But Goa needs to develop its own infrastructure, its own industry. So I think these things will happen gradually. Once they happen, then all these inconveniences will be sorted out. Essentially, the delegates are there, the good films are there, Right. but we need to have more theatres where we can screen and show maximum number of people these films. If proper. See a situation where such a probability will arise, because the Goa government also wants to have a fee and the central government also wants to have a fee here. So till date there is no such thinking on their part or our part. There's been good smooth coordination going on, and this is the 10th edition of the festival in Goa, so it's going on very smoothly. Last question. Such things are brought to our notice. There is already a strong perimeter of security, both with private guards and with the Goa State Police. And under the chairman of ESG, Mr. Vishnu Wagh, a security meeting was held where the officers of the state police was also there. So they have given some suggestions, and we have already implemented those suggestions. So it's not easy to come inside this perimeter. That's exactly what we were discussing. Those people who are genuine, how do we get them inside? Chief Minister and the Speaker should demand the resignation of the 2 MLAs whose Indian nationality has been seized, demanded MP Shantaram Naik. He alleged that BJP has spoiled the holiness of the Goa's assembly by giving tickets to foreign nationals. Mandar Naik reports from Margao. One belonging to Goa Vikas Party and other belonging to BJP are prima facie proved to be not citizen of India, and therefore they should quit voluntarily from the assembly, or the speaker or the chief minister, whoever have some sort of influence over them to advise, they should be told to quit and vacate the seat. This is one thing. BJP has made Goa assembly unholy, अपवित्र करून सोडल्या, because they have made foreign nationals sit in the assembly wall, which is holy for us and which has to be constituted as per the Constitution of India. We will raise this issue in the Rajya Sabha at the earliest available opportunity. I will speak to External Affairs Minister as also Minister of Home Affairs. In what relation, I will come to you a little later. This is because these 2 MLAs have taken oath and violated it. This is one thing. But there are a number of thousands of people of Goa whose birth allegedly has been registered in Portugal as per this new facility given by the Portuguese government. We have to protect their interest. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता.
वाती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosque, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. बाय अनु तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका योवकार आमी गोंयकार आडयेकाचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Food, friends, family and fun, all at Casino Pride. Open 24 hours a day, 7 days a week. A place where the party never ends. कोकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन,
जो रोल, रोजारियो बोतेलो आणि हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. Welcome back. International Film Festival of Kolhapur will be celebrated from 19 to 26 December 2013. 15 international movies, 10 Indian, 7 new Marathi movies and 60 short films will be screened during the festival. Also, there will be a retro directors division for screening, informed senior director Chandrakant Joshi. Gautam Shirodkar reports from Panje. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आम्ही 2009 पासून घेत आलो. त्यातला कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव असं शीर्षक गेल्या वर्षापासून भारतीय सिनेमाच्या शताब्दी वर्षापासून निश्चित केला. शॉर्ट फिल्मची कॉम्पिटिशन गेल्या वर्षी पण घेतली, पण ती थोडीशी लोकल लेवल पुरतीच मर्यादित राहिली. पण माननीय विष्णूजीने गेल्या वर्षीच्या फेस्टिवलला आल्यानंतर एकूण फेस्टिवल उद्घाटन त्यांच्या हस्ते केलं होतं आणि ते सगळं बघितल्यानंतर उत्स्फूर्तपणे त्यांनी कला अकादमी याच्यामध्ये सहभाग देईल असं सांगितलं आणि आम्हालाही त्याचा अतिशय आनंद वाटला. चालू वर्षीच्या या कॉम्पिटिशनला प्रतिसाद चांगला आहे. त्याने गोवा हे सांस्कृतिक राज्य आहे, कोल्हापूर सांस्कृतिक कलानगरी आहे. या निमित्ताने आता या दोन्हींचा एक संगम होतो आहे आणि अकादमीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम कोल्हापुरामध्ये येतील. या निमित्ताने आम्हालाही इकडे येऊन काही प्रयत्नपूर्वक असे काही प्रयत्न करता येतील. बेंगॉल किंवा चेन्नईसारख्या ठिकाणहून फिल्म इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी यामध्ये भाग घेत आहेत. FTI पुण्याचे पण आहेतच, पण ही स्टुडंट लेवल म्हणजे युवा पिढीमध्ये ज्यांना सिनेमाकडे यायचं आहे आणि ज्यांनी पहिलं पदार्पण शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने करायला सुरुवात केली आहे, एक अंदाज घेत कारण आत्तापर्यंत जे चांगले मोठे डिरेक्टर्स आपल्या समोर आलेले आहेत ते बहुतेक सगळे अशा उपक्रमांच्या अंतर्गत काम करतच पुढे आलेले आहेत. TP आता मध्यार पावला आणि लोकां कडेन इंटरॅक्ट करत आसतना हें करतना सदांच एक प्रत्येकाक संत उलोवन दाखयता की गोंयच्या शॉर्ट फिल्म दिग्दर्शना खातीर पयलीं एक सेक्शन आसतलें आमचें छोटा सिनेमा. तें कित्याक ना जावं आमी कितें करतात आतां शॉर्ट फिल्म्सांक डॉक्युमेंटरीज प्रमोट करपाक बी अशें म्हणून आनी त्या खातीर नॅशनल लेवलार ज्यो कांय एक्टिविटी चलतात तांचे कडेनूय बीन आमी जोडून घेवपाचो प्रयत्न करतात. सो कला अकॅडमीज प्रेझेन्स शूड बी फेल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेर, सगळे कडेन दिसपा जाय ह्या नदरेन. आनी कला महर्षी बाबुराव पेंटर फिल्म सोसायटी जी आहा तिजे कडेन आमी अलायन केला आतां ह्या शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशना खातीर. हातून गोंय, महाराष्ट्र आणि बाकीच्या सगळ्या भागांतल्यान एंट्रीज मागिल्ल्यो आसात. Construction of new building of 2M Hospital will commence by end of January, informed Health Minister Lakshmikant Parsekar. He was speaking during the inspection of work of 2M Health Center. Vinod Mehta reports from Perne. दुरुस्तीचे काम चालला आणि ते गती कितपत घेता ताचे एक पडताळो पळयताले. चल्ला गतीन चल्ला, पण हॉस्पिटलांत कामकाजूय चालू आसा, इनपेशंटूय आसात, OPD चालू आसा आणि ताचे बरोबर एका भागाचें कामूय चल्लां. त्यामुळे तो बॅलन्स दवरप हें तशें जिकिरीचें काम, आव्हानाचें काम दोतोर करतात, ही गजाल लक्षांत आयला. अजून तांकां थोडो भाग इतलो आमी दिवपाक सांगला. 35% आतां पर्यंत दिल्ले. 35% दिल्यामुळे 3 फावटीन हॉस्पिटलाचें रिनोवेशन कंप्लीट करपा पर्यंत 3 फेजी लागतल्यो. आमकां ते 2 फेजींनी करूंक जाय. त्यामुळे अजून एक 15% दी म्हटलां. बारीक 1-2-3 खोलयो आसात त्यो दी म्हटल्यात. जेणे करून त्यो जर दिल्यो जाल्यार जानेवारी एंड पर्यंत पयली फेज पूर्ण जातली. 15 म्हटल्या, पण मॅक्सिमम जानेवारी एंड. आणि दुसरी फेज स्वाभाविकपणे सगळे हे शिफ्ट थंय केले की एप्रिल एंड पर्यंत दुसरी फेज सोंपतली अशें सादारणपणे टार्गेट आसा. पयली फेज सोंपतकीर नवीन इमारतीचें जें बांदकाम आसा फाटलें तेवूय सुरू जातलें. नवीन इमारतीचें काम केन्नाच्यान सुरू जातलें? सादारण जानेवारीन बी अशें. पयली फेज सोंपता आमी नवीन इमारतीचें काम सुरू करतले. ENT येता, हांगा सर्जन येता, म्हणजे कन्सल्टंट्स 5 प्रकारचे हांगा एज इट इज येवंक लागल्यात. हॉस्पिटल पूर्ण जातले तेव्हा 12 प्रकारच्यो हांगा OPD चालू आसतल्यो. हांगा यात्री निवासाची वेवस्था आसा, इवन प्रायवेट रुमाची सुद्धा वेवस्था पूर्ण फुल फ्लेज हॉस्पिटलांत आसतली.
जे बाजूच्या इमारतीन जातले. ही इमारत मागीर पूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक म्हणून आमी वापरताले एडमिनिस्ट्रेशना खातीर. ही पयलीची इमारत आनी त्यामुळे तिचे पूर्ण सौंदर्यीकरण Every Indian should be proud of Hindu religion, said Sanjay Harmalkar. He was speaking during the meeting of Shiv Sena at Pernem. Vinod Mehta reports from Pernem. आमच्या वडिलांचे होते बाळासाहेब. अनेक लोक मला सांगतात, अरे बाळासाहेब म्हणजे घाबरतात. मी म्हटलं ज्याच्या मनात वाईट विचार आहे, जे मनुष्य दुष्ट आहे, ह्या देशाच्या विरोधी आहे, त्याला भीती वाटते बाळासाहेब. चांगल्या माणसाला कधी भीती वाटत नाही. आम्ही बाळासाहेबांकडे जायचो, आम्हाला कधीही वाटलं नाही की शिवसेना प्रमुख एवढे मोठे लोक घाबरतात असे टाकतात, पण बाळासाहेब एक वडिलो समान होते. आणि चित्रकार कसा असतो, चित्रकाराचं मन कसं असतं हे मला माहिती आहे. हिंदूंचं म्हणजे आधार. परत मी आणखी एकदा सांगतो, काही लोकांना वाटतं की शिवसेना हिंदू करतात, भाजपा हिंदू करतात. का असू नये याचं मला उत्तर द्यावं. पाकिस्तान देशाला सांगितलं काश्मीरमध्ये राहणारा, आमच्या देशामध्ये राहणारा एक मुसलमान आपले विचार व्यक्त करताना मागचा पुढचा विचार करत नाही की तो आपण मुसलमान म्हणून अभिमानाने सांगतो. तर या हिंदुस्थान देशात आम्ही राहतो, आमचा देश आहे, हिंदूंचा देश आहे, त्या देशामध्ये आम्ही हिंदू म्हणून का म्हणू नये हे प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. बघा तुम्ही, आम्ही भाषण करतो आणि तुम्ही ऐकतो, एवढ्या गोष्टी घेऊन जाऊ नका, मनामध्ये ठेवा या गोष्टी, सतत मनामध्ये ठेवा. हा देश आमचा आहे, हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही हिंदू आहोत. आणि हिंदू हा धर्म नव्हे, हे पण मी तुम्हाला सांगतो. वे ऑफ लाईफ आहे हिंदू धर्म, एक जगण्याची पद्धत आहे हिंदू धर्म. हा धर्म नव्हे, ही संस्कृती आहे हिंदू म्हणजे. आणि आम्ही का मानू नये. मागे मध्ये मी म्हटलं मी पहिला हिंदुस्थानी आहे, मग काय चुकीचं बोलते, चुकीचं बोलते. मी पहिला हिंदुस्थानी आहे, मग मी मुसलमान आहे, हिंदू आहे, ख्रिश्चन आहे, जो कोणी आहे, पण मी पहिल्यांदा या देशाचा मी हिंदू आहे. हे प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे, प्रत्येकाने म्हटलं पाहिजे. हे कुठंतरी प्रत्येकाच्या काळजात मस्तकात भिडलेले असतात. कधी कधी चिंता ऐकल्याची आपल्याला की सरदार वल्लभभाई पटेल पुण्याचे, बाळासाहेब पुण्याचे, या ज्या गोष्टी आहेत की ह्या विकृती कुणाच्याही एका व्यक्तीच्या, एका समाजाच्या किंवा एका पक्षाच्या असू शकत नाही. सगळ्यांचे विचार सगळ्याच दृष्टीने सगळ्यांना मान्य करताही ठेवू शकत नसतात, पण त्यांचा मोठेपणा जो असतो तोही नाकारता येत नाही. जपानला उगवत्या सूर्याचा देश म्हणतात. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar.
सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. The idea behind starting Goan Aswad is to introduce the Goan ethnic food to the rest of the world, said Aruna Wag. She has been serving the Goan food to the delegates of IFFI under the banner of Goan Aswad from the last year. Sanjay Munoli reports from Panji. वर्सान वर्सा हांगासर इफ्फी जाताली पण हांगा गोंयचें जेवण तांकां मेळनाशिल्लें सो जे विष्णू वाघाचे फ्रेंड्स फिल्म फटर्निटीचे आसा ते आमचे कडेन येताले आनी तांकां हांव गोंयचें जेवण करून घालतालें मुद्दम सान्नां बीन अशें करून मुद्दम तेंचे खातीर घालतालें हांव केन्नाच तेन्ना इफ्फी घेनाशिल्लें सो फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसलें की हें जेवण कित्याक सगळ्या डेलिगेट्सांक दिवचें न्हू काय म्हणून सो आमी प्रेसवाल्यांक आपयले सगळे जे आमचे प्रेस फ्रेंड्स आसा तांकां आनी अशेंच एक ट्रायल करची म्हणून आमी तांकां सगळे आमचे डिशेस जे आसा गोंयचे आमचे ताल्ल्यांचें सुकें तिसऱ्यांचें सुकें पातोळ्यो सगळीं सान्नां सगळीं अशीं मांडली आनी तेंच्यांनी आमकां खूब बरें हें केलें तांकां टेस्ट करपाक आमी आपयल्लें फर्स्ट डे ऑफ इफ्फी लास्ट इयर आय स्टील रिमेंबर आनी आमचे कडेन टेबल्स बीन अशें कांयच नाशिल्लें तरी पूण आमी कशें तरी करून तें आमी अरेंज केलें आनी जशें जाता तशें आमी तांकां डिस्प्ले करून दाखयलो आनी त्या दिसाच्यान दुसरे दिसा आमी जो परत आमच्या मती प्रमाणे अशें घातलें जेवण पण तें एका वरानूच सगळें सोंपलें मागीर सांजचे बसून सगळे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते गियर अप केले तेन्ना आमचे 7 गांवचे लोक येताले म्हणजे आमचे जे आक्षे कुडका बांबोळे डोंगरेर अशेच लोक येताले 7 गांवचे लोक हांवें तेन्ना हें केल्लें आनी तरी पूण अशें 7 गांवचे म्हणल्यार 301 बायलो अश्यो येताल्यो त्या ग्रुपांनी आनी तेन्ना गेल्या वर्सा आमी हें केलें तें आमकां इतलें पॉप्युलर जालें आनी जे डेलिगेट्स आसा ते म्हणपाक लागले इतलें जेवण आमी केन्ना जेवंक ना इतलीं वर्सां आमी इफ्फी घेता मागीर आमचे कडेन जे इंटरनॅशनल जज आसा ज्युरी आसा हे जेवपाक येयले तेंच्यांनी आमकां बरे कॉम्प्लिमेंट्स दिले एंड दे लायक्ड आवर फूड व्हेरी मच फावटी म्हाका अशें दिसता की गोंयांचे जे सगळे भाग आसा गोंयच्या कुझिनाचे जे सगळे भाग आसा व्हेजिटेरियन चिकन आनी फिश आनी बीफ आनी पोक हे सगळे आमी इन्क्लूड केले ह्या फावटी exposure to Goan food, and if it is all in one place, then it helps us a lot. Besides, it's not spicy and it's not oily, and it's very nice to eat. Quite good. I like vegetarian food, and Goan dishes I cherish. Non-veg also are very good food. There are a lot of people right from 10 o'clock here, and they like the food. Chief Minister Manohar Parrikar appealed farmers to avail the benefit of the government schemes. He was speaking during a meeting held at Kankana Agriculture Department. Sports Minister Ramesh Tawadkar and other dignitaries were present. या कार्डाची सकलपट 5वी वाल्या पट्टी ताजो जमीन तुमच्या नावार आसा आणि त्यामुळे हे कार्ड वापरता आसतना तुम्ही सारखे रेकॉग्नाइज शेतकरी म्हणून जातले ज्याची ब्लू असता पळय निळ्या रंगाची जाका आसतली ताजो अर्थ असो की जमीन तुमच्या नावार आसा अशी ना येणाऱ्या 1-2 महिन्या भितर हो फायदो सुरू जातलो ग्रीन हाका हेक्टराक 30,000 रुपया पर्यंत लोन हे 1% व्याजान मेळटले 1% व्याज तुमकां जाय जाल्यार कटकट जी जाता दर खेपा डॉक्युमेंट लाय इतले लाय ते सर्टिफाय करून घे हे तुमकां ह्या कार्डामुळे कटकट पूर्णपणे गेली
पण अजूनही सांगता एकूच गजाल सांगता कार्ड अजून सुरुवात जावना जानेवारीच्यान सुरुवात जातली आता दिता गोंयांतलो एक आदर्श मॉडेल असो शेतीमानी जावपाक शकतले म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन फाटल्यान एक वर्साक आमी सगळ्यांनी नेटान काम केलें आसा आनी ह्या वर्साक तो रिस्पॉन्स आसा डबल आमकां मेळिल्लो आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सां भितर आमी की ह्या दोनूय सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान एक रोल मॉडेल अशें शेतीमानी क्रांती दाखोवपाक शकतले ताका इल्लोय दुबाव की हांगा शेतकऱ्यांचो त्याच बरोबर ते काम करून घेणारे ते अधिकारी बाकी सगळ्यांचो भरपूर आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला आसा की म्हाका की आमी बेकार आसात आमचे कडेन पयशे येना अशा तरेच्यो गोश्टी जावंक न्ही त्या दृश्टीकोनांतल्यान ऑर्गेनीक कॉन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी कशे ह्या भोवपाक विकसीत करतो फुडल्या 10 वर्सां नंतर आमी सांगपाक शकतले ह्या भागांतले सगळे जे प्रोडक्ट आसा ते ऑर्गेनीक आसा अशें आमी सांगपाक शकतले. Sachin Tendulkar fan club was inaugurated at the hands of Fatora ex-MLA Damu Naik. Speaking during the inaugural function, Damu appealed the club to train their members in order to make a new Sachin. Mandar Naik reports from Margaon. सचिन तेंडुलकर फॅन क्लब कित्याक लागून केला ह्या खातीरच केला की सचिन तेंडुलकर फॅन क्लब म्हणून एक एकठांय आयले फाल्यां खंय तरी बसले क्रिकेट मॅच तयार केली खंय तरी खेळ्ळे इतल्या खातीर न्ही ह्या फॅन क्लबाच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी एक नवो सचिन तेंडुलकर तयार जावचो ह्या खातीर ह्या क्लबान प्रयत्न करचो. आमच्या इंडियेचो प्रायड जो सचिन तेंडुलकर आशिल्लो तशें गोंयच्यान एकलो कोण तरी तेंडुलकर तयार जावचो त्या खातीर ह्या सगळ्या फॅन क्लबान जर व्यवस्थीत मार्गदर्शन केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांत बरी गजाल जातली. क्षेत्रांतलो क्रिकेटा भशेन एक तेंडुलकर तयार जावचो जाणें आमचें नांव वयर काडचें आनी ते फुडें व्हरचें इतलेंच मागता. मुजरत हे करची की गोंयभर जे यंगस्ट क्रिकेटर कोण आसात आनी जे गरीबांतले गरीब क्रिकेटर जे कोण आसात जांकां आज एक बॅट घेतलो जाल्यार रस्त्या परवडना एका बॅटाची कॉस्ट कांयच न्ही जाल्यार 5,000च्या वयर स्टार्ट जाता. सो अशा भुरग्यांक जर तांणी सोदून काडून जर तांकां हेल्प केलो जायत न्ही जावं पॅड्स ड्रेस वॉट एवर इन द वे दे कॅन हेल्प देम जाल्यार खूब बरी गजाल जातली. कारण बरेच भुरगे बरे पैकी गोंयांत खेळूंक लागिल्ले आसा आनी तांकां ब्रायट फ्युचर आसा. तांचे ब्रायट फ्युचर जर वतले जर फुडें वतलें जायत न्ही जाल्यार तांकां अशा गजालीची गरज आसा. आनी एक पत्रकार ह्या नात्यान फॅन क्लबाक जी प्रसिद्धी जावं हेर कितें हेल्प करूंक जर जाता जायत न्ही जाल्यार हांव करतलो. थँक्यू. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Goa police talking to victim in Mumbai. All immigration and border checkposts alerted for Tejpal OP Mishra. Ticketing system to be scrapped from next year, Vishnu Vag. Chief Minister and Speaker should demand resignation of the 2 MLAs whose Indian nationality has been seized, Shantaram Naik. And International Film Festival of Kolhapur to be celebrated from 19 to 26 December 2013. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdsgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.